समयर साथे रही संपर्क को जोड़े सबु सत्य सबु तथ्य दुनिया को बाढ़े। समयर साथे रही संपर्क को जोड़े सबु सत्य सबु तथ्य दुनिया को बाढ़े। खेल कूद नाच गीत कृषि राजनीति शिक्षा स्वास्थ्य पूजा व्रत संसार संस्कृति गरी गरी ज्ञान कौशल जनगण मन मंगल मो राइजर भाषा सिए राइजर उत्कल 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 रेडियो उत्कल 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 रेडियो उत्कल 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 रेडियो। रेडियो उत्कल 91.2 FM आपण माने सुनुछंती रेडियो उत्कल 91.2 FM। श्रोता बंधु आपण माने जानिछंती विभिन्न समय रे आमे विभिन्न व्यक्तित्व माननकु ए स्टूडियो को निमंत्रित करिथाउ। स्टूडियो रे से माने आसंती एवं विभिन्न जरूरी विषय वस्तु उपरे आपनकु खूब सुंदर कथा कहंती। सेमिति जणे वरण्य तथा वरिष्ठ व्यक्तित्व आज आम स्टूडियो रे उपस्थित अछंती। आपण माने समस्त जानंती आखि नाही जाहार साखी नाही ताहार। ए सुंदर दुनिया को देखिबा पई हेले आमर दुईटी आखि निहाती आवश्यक। आखि जाहार नाही से केबे सुंदर दुनिया को देखि परिबो नाही। किंतु वर्तमान समय बदलिछि एवं जीवन शैली मध्य बदलिछि। तेबे आजि चक्षु दान माध्यम रे मध्य अनेक लोकंकु ए दुनिया को देखैबारे संभव होछि। तेबे चक्षुदान संपर्क रे आज एक गुरुत्वपूर्ण आलोचना करिबा। किपरि भाबरे चक्षुदान माध्यम रे अंधत्व दूर करि हेबो एवं किपरि भाबरे अन्य जणे व्यक्ति पाखरे नूतन आशार आलोक देखैबो से संपर्क रे आलोचना करिबा पई आज आम सहित स्टूडियो रे उपस्थित अछंती द लिंक आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रा मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी रोटारियन श्रीजुक्त आलोक कुमार साहू महाशय। निश्चित भाबरे अनेक गुड़िए काम करिसंती चक्षुदान संपर्क रे एवं आखिर जत्न हेउ बा चक्षुदान को प्रचार प्रसार करिबा हेउ ए सबुरे महाशयंकर अनेक दक्षता अछि। आसंतु स्वागत करिबा। सर नमस्कार। नमस्कार। आपनकु आम स्टूडियो को स्वागत। धन्यवाद सर। निश्चित भाबरे आज आमे आम स्टूडियो रे आपनकु पाई खूब गर्वित अनुभव करछु एवं आपण जो विषयटी आम श्रोता बंधु माननकु कहिबा पई एठी उपस्थित अछंती एहा आम समस्तंक पई एक जानिबार विषय एवं आमे समस्त जानिछे जे जहांकर आखि अछि से सुंदर दुनिया को देखि पारुचंती किंतु जहांकर आखि नाही ता पई दुनिया अंधकारमय एवं जीवन शैली मध्य तार अंधकारमय। तेबे प्रथमे जो आमे चक्षु चिकित्सा विषय रे आमे आलोचना करछे बा चक्षु दान विषय रे आमे आलोचना करछे। सर प्रथमे आपण आम समस्त को टिके कहंतु ए जो चक्षु दानटी कोन? देखंतु दान शब्दर अर्थ जदि आपण चिंता करिवे आज्ञा पुराण कालरु मध्य दानर शब्द अछि। आपण से हरिश्चंद्र को दान हो बलिदान हो आमर जिते पुराण कथा आपण चिंता करिवे सेतर दानर शब्दर महात्मा बहुत अधिक आज्ञा। सेही भली जदि आमे स्वास्थ्य कथा चिंता करिवा तेणु स्वास्थ्य रे मध्य दान शब्दर अर्थ बहुत ऊपर आज्ञा। तेणु आज आमे जो डिस्कशन करूचे चक्षुदान ये होची गोटे दान एपरि एक दान जो दान रे आमर सामाजिक परिवर्तन आसे एवं एक नुआ आलोक आमे देखिया पई समाजर गोटे परिवर्तन करिया पई आमे चक्षुदान करिया पई लोक माने सम्मति प्रकाश करती आज्ञा। तेणु चक्षुदान होची गोटे बड़ कार्यक्रम जोथरे कि आम ओडिशा कोन भारत वर्ष रे चक्षुदान करिया पई जदिओ लोक माने सम्मति प्रकाश करूछंती किंतु आम पाखे सेतिके चक्षु कलेक्ट आमे करि पाउ नाही। अच्छा निश्चित भाबरे तेबे एठी सब बेले मन को प्रश्न आसे जो केउ माने चक्षुदान करि परिबे। प्रथमे सर एई कथा को जिबा तापरे आमे जिबा जे चक्षुदान करिवा पई कोन सब प्रोसेस अछि किंतु प्रथमे होची जे केउ माने चक्षुदान करि परिबे। देखंतु चक्षुदान समस्त करि परिबे आज्ञा एक्सेप्ट न्यूबॉर्न बेबी प्रत्येक वर्गर लोक माने चक्षुदान करि परिबे। से मोतिया बिंदु अस्त्रोपचार हेई थाउ से चश्मा पिनि थाउ ता आखिरे अल्सर हेई थाउ
ତା ଆଖିରେ ଅଲଗା କିଛି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେଇଥାଉ, ତାର ରେଟିନାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଉ, ତାର ଗ୍ଲୋକୋମା ଥାଉ, ଯେଉଁ ରୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଚକ୍ଷୁଦାନଟା ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ବା ପ୍ଲେସ୍ ଫର୍ମ କରନ୍ତି, ପ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିବି। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଦେବାଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ତାର ପାରିବାରିକ ଲୋକ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ବା ତା ପୁଅ ହଉ ବା ତାର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତା ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚକ୍ଷୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବା ଆଇ ଡୋନେସନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ବା ଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯଦି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ରେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ସ୍ଥିତି ଯାହା ପରିଖୁଛୁ ଆମେ, ଲୋକମାନେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଏତେ ବଦଳି ଯାଉଛି ବା ସେମାନେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ ମନେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଜଣଙ୍କ ଲୋକ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଆମେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଖଣ୍ଡକ ଦେଉଛୁ ସେଇଟାକୁ ଘରର ଏପରି ଏକ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନଜର ଉପରକୁ ଆସିବ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ମହାଶୟ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ତାଙ୍କର ଘରର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶପଥ କରିଦେବେ, ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ରହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସେ ପରିବାରର ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ବାପା କି ମୋ ଭାଇ କି ମୋ ଭଉଣୀ ସେମାନେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଇଁ से डाकिबा दरकार, चक्षु बैंक को डाकिबा दरकार जो द्वारा चक्षुटी संगृहित हो पारिबो। तेबे सर विभिन्न समय रे आमर लोकंक भितरे भूल धारणा रही जे चक्षुदान माने बोधवे मरिबा पूर्व चक्षु ग्रहण हेबो। तेबे एठी मु आपनकु पचारे पई चाहिबी, आपन ठारु जानिबा पई चाहिबी जे चक्षुदान जणे करिवो ता पई कोन सब प्रोसेस रही, कोन सब केउ केउ पर्याय रे से प्रथम ठारु आरंभ करी शेष पर्याय पर्यंत सेई व्यक्तिटी एवं सेई व्यक्तिर सहित थिबा तार परिवार पर्याय क्रम रे कोन सब नियम ग्रहण करबा दरकार। देखंतु चक्षुदान करिया पई जदि सम्मति प्रकाश करिसंती एवं सेई समय तांकु इंटिमेशन गला जे जो लोकटी सम्मति प्रकाश करिसंती तांकर मृत्यु हि एछि, आपण माने आसीकरी तांको चक्षुटू कलेक्शन करनियंतु। या पई व्यवस्था होछि सरकारंकर गोटे 1919 बोली गोटे टोल फ्री नंबर अछि, जो नंबर को डायल करि गले सेटा नियरेस्ट आई बैंक रे बाजिबो। फॉर एग्जांपल ब्रह्मपुर रे गोटे लोक जदि मृत्यु वरण कला, आपण माने जानंती जे मरिवार 6 घंटा भितरे आमे चक्षुटी को कलेक्ट करि परिबा। जदि 6 घंटा रो अधिक समय हे जाउची ताहाले आमे से आखिटी को आनिले हमरो जो कार्य पई जो स्वच्छ पटलटी को आनि कि आमे जो प्रत्यारोपण करिबा सेटा ठीक रे हेई परिबो नाही। तेणु तार समय सीमाटा हला 6 आवर। तेणु से 6 घंटा भितरे आमे जेमति हेले ताको कलेक्ट करिया पड़िबो। तेणु फॉर एग्जांपल जदि ब्रह्मपुर रे से मरिची तेणु 6 घंटा भितरे कटक रु तो जाई ब्रह्मपुर रे पहुंचला बेलको 6 घंटा हे जो। तेणु से जो सरकार गोटे सुंदर व्यवस्था करिसेंती 1919 को जदि डायल करिवे ताहाले सेटा नियरेस्ट आई बैंक बा आई डोनेशन सेंटर रे सेटा बाजिबो। तेणु से माने तांकर डाक्टर टीम सहित से माने तांको घरे पहुंचंती एवं सेठी कोन करा जाय ना चक्षुटी को जेतेबेले कलेक्ट करू ता पूर्व किछिटा व्यवस्था आमे समस्ते जानिया दरकार। कौन जदि से मृत्युवरण करिगले ताहाले तांको कोन करिवे ना तांको मुंडटी को सीधा कर देइकरी आखिटी को सीधा माने मुंडटी को सीधा रखिवे, जहा फल आखिटी तांकर सीधा रहइबो। नले दीपट साइड रे दीटा तकिया दे देबे। अच्छा, नंबर 2 रे हला जदि घरे किछि कॉटन अछि से कॉटन को भिजेई करी आपण चक्षु ऊपर थोई देबे, ता फल रे चक्षुटी सतेज रहिबो। एवं घरे जदि किछि एंटीबायोटिक अछि बा एनी मेडिसिन अछि, आखि मेडिसिन जदि अछि ताहाले सेथरु 2 टबा पके देले आखिटी मध्य सतेज रहे। एवं घरे जदि एसी अछि ताहाले एसी टी को ऑन कर दियंतु एवं फैन टी को बंद कर दियंतु।
फैन चलिले आखिटी ड्राई हो जाए जोटा कि डाक्तर मानकू बा टीम को ताको कलेक्शन करने को कष्ट हुए तेणु से रूम रे एसीटी अच्छी ताहले एसीटी के लगे देले आखिटी सतेज रहे मरिबार किछि समय जाए आमर बॉडीर किछि अंग प्रत्यंग सतेज थाए तेणु आमे एई केतरा जिंस अच्छी जो जिंस को आमे ठीक भाव में करि पारले आमे माने गोटे सुस्थ कर्निया माने जो टिश्यूटी आमे आनिमा जो टिश्यूटी के प्रत्यारोपण करिबा सेटा भलो टिश्यू हेतिबो जहा फल रे आमे जहा आखि रे प्रत्यारोपण करिबा सेटा ठीक काम दबो। खूब सुंदर कथा कहिचंती सर एते सरल भाव में एते सुंदर भाव में आपण बुझेई कहिचंती एवं सबु प्रकार व्यवस्था मध्य कहिचंती जदि से सहर रे लोकटी अछि ता घरे एसीटी अछि ताले से एसी लगेई परिबो जदि गाँ गहली रे से घर करिछि ताले आमे साधारणतः घरोई उपचार भावे आमे ताकू सीधा रखी तार आखि उपरे आमे ओदा कपड़ाटी को पकई दे परिबा एवं ता सहित गोटे बड़ कथा होची आफ्टर डेथ आपन को गोटे डेथ सर्टिफिकेट रेडी करिया को पड़िबो जोटा कि हमरो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट मध्यम रे कारण जेतबे हमें एटा कलेक्शन करूचे एथरे मध्य सरकारनकर किछि नियम कानून रहिछि सेही नियम कानून भितर कथा रे भितरे हमें गोटे डेथ सर्टिफिकेट रेडी करिया दरकार जदि से लोकटी पंचायत रे मरुची ताहले सरपंच कोठर हो किंबा जदि से म्युनिसिपैलिटी अंडर रे रहूची म्युनिसिपालिटी तांकर कमिशन को अंडर रे हो किंबा हेल्थ एजुकेटर को अंडर रे हो जहाटू हेले से गोटे डेथ सर्टिफिकेट माने कलेक्ट करिवे डाक्तर को जदि तांकर ट्रीटिंग डाक्तर जी डाक्तर देखुतिले से माने मध्य सर्टिफिकेट देले हबो जदि कोनोसी समय रे केही अवेलेबल हेलेनी कोन समय रे तेनु गाँ रो जो युवक संघ किंबा महिला समिति अछि किंबा गाँ रो मुखिया से मध्य जदि ताको सर्टिफाई दे करि परिवे ताहाले सेटा मध्य हेई परिबो तांको चक्षुदान पई सम्मति बा चक्षु कलेक्शन करिया पई सरकार जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट मध्य रे सेटा मध्य हे जाई परिबो तेणु या पई कोनोसी विधि विधान एते नाही तेणु ओनली कलेक्शन करिया पई हेले तार सर्टिफिकेटटा रेडी करिवा दरकार आनिबा एवं प्रत्यारोपण करिवा ए जो दीटा कथा अछि या पई कोनोसी देय दवागु पड़े नै सबटु बड़ कथा होछि संपूर्ण मागणा एती कथा होछि आपण माने ठीक समय रे चक्षु बैंक को जणैवा दरकार जदी तो नंबर अछि भलो कथा नहले आपण 19 को टोल फ्री नंबर को फोन कले से माने सेही हिसाब रे आपण को जगह रे पहुंचले एवं से माने जो कलेक्शन करिवे एवं ताकू जो प्रत्यारोपण करिवे या पई कोनोसी देय यार पर बा कोनोसी मनी या भितरे संश्लिष्ट नाही तेणु एथिपई कोनोसी लोक व्यस्त विव्रत होवा भी दरकार नै जहा आखि रे लागुची एवं जहाटू निया जाउची एथिरे गोटे कथा आसुची बेले बेले कोन हुए जेतेबेले आमे चक्षुटू कलेक्शन कलु एवं ताकू आमे हमरो लैमिनार फ्लोर रे बा आई बैंक रे ताकू प्रिजर्व करिक रखिलु तापरे आम जो जो लोकंक आखि रे प्रत्यारोपण करा जिवो सेमानकर गोटे लिस्ट हम डाक्तरखाना रे थाए तेणु से मानकू आमे कारण हम पाके 100 कि 200 कि 500 जो ना अच्छी जो मानकर प्रत्यारोपण करने कथा से आमे 1 by 1 से तो जाना आज कलेक्शन होगी आसला एवं काली प्रत्यारोपण करा जिवो बोली तेणु जो 5 जण आमे प्रथम 5 जण को डाकी थाउ से व्यस्तता जदि से थांती 1 नंबर वाला को जदि सी न आसी पारला 2 नंबर न आसी पारले 3 नंबर 3 नंबर न आसिले 4 नंबर एई भली सीक्वेंस रे आमे डाकू एवं जे आसिला फास्ट सर्विस भलिया से आखिरे प्रत्यारोपण करा जाय एठी गोटे गोपनीय जिंस अछि कारण कहा अणागला एवं कहा आखिरे लागिला एटा संपूर्ण गोपनीयता भितर रखिताय हॉस्पिटल माने रखितांती यार सर एठी गोटे प्रश्न मो मन रे आसुची जदि जनक ठारू आखि निया गला एवं आउ जनक पाखरे ताकू प्रत्यारोपण करागला एही समय सीमा भितरे केते समय आखिटी आमे आपण प्रिजर्व करी रखि परिबे आउ गोटे कथा मध्य मन को प्रश्न आछुची जे जो गोपनीय कथाटा कहिले एठी कोन पई करा जाय काहेकि ना बेले बेले हुए तो परिवार लोक माने जानि कि भी खुशी होथिबे जे नाही आम बापांकर कि आम भाईर कि आम बोउर आखिटी अन्य लोक पाखरे लागी ताकू उपकार देला ए गोपनीय कोन पई रखा जाय सर देखंतु गोपनीयता एथि जो रखा जायछि कारण जेतेबेले जनक आखि आउ जनक आखि रे प्रत्यारोपण करा गला सेतेबेले गोटे इमोशनल रिलेशनशिप बिल्ड करा जाय जेतेबेले मो आखिटी आउ जनक आखि रे तर लागिला सब बेले मो परिवार लोक चेष्टा करिवे से परिवार संगे संपर्क रखिया पे या द्वारा कौन हुए बेले बेले आमे देखिचु एतर डिमांडिंग बाय नेचर पळे आसे मो बापा को आखिरे तो पुओ देखि परु
ଦେଖିପାରୁଛି ବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଖିରେ ତମ ଝିଅ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଡିମାଣ୍ଡିଂ ବାଇ ନେଚର ରହିଯିବ ବା ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ରିଲେସନସିପ ବିଲ୍ଡ କରିଯିବ, ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଯେ ନାଇଁ ମୋର ମୋ ଭାଇର କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କି ମୋ ନିଜ ଆଖିର ଯୋଉ ଆଖିରେ ଯାଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲାଗିଲା, ସେଇ ଯୋଉ ରିଲେସନସିପଟା ବିଲ୍ଡ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଜଣେଇବାରେ ସେମିତି କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଲେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ନାଇଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଏଇଆ କହିପାରିବା ଯେ ସମ୍ପର୍କଟି ଯଦି ଭଲ ହଉଛି ତାହେଲେ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଯାଉଛି ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆଖି ତମ ପାଖରେ ଲାଗିଲା ବୋଲି ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଲ, ସେଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ସେଇଟା କରିବା ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ମୋର ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଚକ୍ଷୁଟି ଆପଣ କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଚକ୍ଷୁଦାନର ସମୟ ସୀମା ହଉଛି 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ଏଇଟା କଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା କୋଉ ଜାଗାରେ ଆସିକି ରହୁଛି, ଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯୋଉ ଅଛି ଲାମିନାର ଫ୍ଲୋ, ତାରି ଭିତରେ ଏମକେ ମିଡିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନଟା ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ 48 ଆୱାର୍ସ, 48 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ କରିକି ରଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମାନେ ରାତି 10ଟା ସୁଦ୍ଧା କଲେକ୍ଟ କରି ଆଣିଲୁ। ନେକ୍ସଟ ଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କର୍ନିଆ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖବର ଦଉ ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିକି ଲଗାଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଆମର ଆଣିବା ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିବା ଭିତର ସମୟ ସୀମା ତାରି ଭିତରେ ହେଇଯାଏ। খুব সুন্দর কথা କହିଛନ୍ତି ଆପଣ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ 6 ଘଣ୍ଟାରେ କଲେକ୍ସନ କରି ଆଣିବା ଏବଂ ପୁଣି 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିବା। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଏଇ ଲାଇନରେ କାମ କଲେଣି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆପଣ ଆଣିଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରିଥିବେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ସୀମା ଅଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ହୁଏତ ଏ ସମୟ ସୀମାଟା କମ୍। ବେଳେବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ରୋଗୀ ମିଳିଲେନି କିମ୍ବା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ରୋଗୀ ଯଦି ନ ମିଳନ୍ତି 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଯେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଆଣି ଯେ ସବୁ ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁଟିକୁ ଆଣୁଛେ, ଯୋଉ କର୍ନିଆଟିକୁ ଆଣୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ତାର ଟିସ୍ୟୁକୁ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖାଯାଏ, ସେ କୋଉ କ୍ୱାଲିଟିର ଅଛି। ଯଦି ସେ ଟିସ୍ୟୁଟି ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଯାହା ଆଖିରେ ଲାଗିଲା ସେ ଦେଖିପାରିବ। ଯଦିଓ ସେ ଟିସ୍ୟୁର କ୍ୱାଲିଟି ସେତେ ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଜି ଡିଏନବି ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ବା ଏମବିବିଏସ୍ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କର୍ନିଆ ଫେଲୋସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୟାକୁ ତାଙ୍କର ପାଠପଢା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଚକ୍ଷୁଦାନଟା ହଉଛି ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ଯେ ଜଣେ ଆଣିକି କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆଣିକିରି ତାପରେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରାଯାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଆଣିକିରି 2 ଜଣ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ ହେଇଗଲାଣି ବା କର୍ନିଆର ଯୋଉ ଲେୟାର ଅଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକର ଚକ୍ଷୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଜଣ ଦେଖିପାରିବେ। ହୁଏତ ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ଆମ ସମାଜରେ ଏଇ ସଚେତନତା ନାହିଁ ଯେ ଜଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସଚେତନତା କରିବାଟା ହଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ଠିକରେ ସେମାନେ ଇଏ କରିପାରିବେ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଘରର ଯୋଉମାନେ ମୁରବୀ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ଲୋକଟି ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାର ଭାଇ କିମ୍ବା ତାର ପୁଅ ସେଠି ଯଦି ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେନି ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଚକ୍ଷୁଟି ଆଣି ହେବନି। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ମାନେ, ତେଣୁ ସରକାର ବି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଗ୍ରିଫ୍ କାଉନସିଲର। ତାଙ୍କର କାମ ହଉଛି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଉପାୟରେ ବା ମରିଗଲେ ତମ ଆଖି ଟିକେ ଆଜି ପୋଡା ହବ କି ପୋତା ହବ କିମ୍ବା ସେ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଟିକେ ଯଦି ଆସି ଆଉ 2 ଜଣ ଲୋକ ବା 4 ଜଣ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଠୁ ବଡ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ମୂଳରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ହେଉଛି ନିହାତି ଦରକାର। ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ ଯାହାର, ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ ତାହାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଚକ୍ଷୁଟି ପାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ 1 ମିନିଟ୍ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ଏତେ ଦିନ ଭଳିଆ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ନିଆ ଲାଗିଗଲା ପରେ ସେ ଦେଖିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଏ ବିଶ୍ୱଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସେ ତାର ନିଜ କାମ କରିପାରୁଛି, ତା ପାଇଁ ସେ ସମାଜର ବୋଝ ହେଇପାରୁନି। ସେ ହଉଛି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ସାମାଜିକ ସ୍ରୋତ ସହିତ ସେ ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ କେହି ଘୃଣା ଭାଗ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି।
ତେଣୁ ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ମେସେଜ ପହଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ସାର୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଇଁ ଶପଥ ପାଠ କରିଛି ହୁଏତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଆମେ ଆଉ ପାଉନେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ନିଜର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେସବୁକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେସବୁକୁ ଜାଣି ସେମାନେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫୋନ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି 1919 ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡକେଇବା ଦରକାର। ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ଯଦି ଆମେ ବିପ୍ଳବ ହବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚକ୍ଷୁଦାନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧତ୍ୱରୁ ବା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଆମର ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ସମାଜରେ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଇଭିଲ୍ସ ରହିଛି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯଦି ଆମେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରୁଛୁ ବା ଯଦି କିଛି ସର୍ଜିକାଲ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ରହୁଛି ତେଣୁ ହୁଏତ ମୋର ବାପା କିମ୍ବା ମୋ ମାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହବନି ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ହଉଛି ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରିବୁନି, କାରଣ ସିଏ ବୋଧେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହବନି, ସେ ଭୂତ ହେଇକି ବୁଲିବେ ବା ସିଏ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେନି। ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଥାଏ ଆର ଜନ୍ମକୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର କିଛିଟା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏଇଟା ପୁରା କୁସଂସ୍କାର, ତାକୁ ଆମେ ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଉ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରିଦଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଣୁଚରି କନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟ ହଉଛି ହୁଏତ ସେଟା ମୁହଁଟା ଗୋଟେ ଡିସଫିଗର ହେଇଯାଉଛି, ଯେ ଆଖିଟା ସେ ଜାଗାଟା ହୋଲ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ବା ଡୋଳାଟା କାଢିଦେଲେ ଲୋକଟା ବିକୃତିଆ ଦେଖାଯିବ। ବାସ୍ତବିକ ସେଭଳିଆ କିଛି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କର୍ନିଆ କଲେକ୍ସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦେଖାଯିବ, କୌଣସି ସେଥିରେ ଡିସଫିଗର ହବନି କି କୌଣସି ରକ୍ତର କି କୌଣସି ମାନେ ସ୍ଥିତିର ଅସୁବିଧା ହବନି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ଦେଇଦେଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ହୋଲ ହେଇଯିବ, ଭାରି ବିକୃତ ଦେଖାଯିବ, ଆମ ମାଙ୍କୁ ଖରାପ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମନ ଭିତରେ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ ବା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ କର୍ନିଆଟା ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ହୋଲ କ'ଣ ଆଇବଲଟା କଲେକ୍ସନ କରୁ, ନହେଲେ ଓନ୍ଲି କର୍ନିଆ ପାର୍ଟଟା କଲେକ୍ସନ କରୁ। ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବି କଲେକ୍ସନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବଲ୍ଟା କଲେକ୍ସନ କରାଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପୋସ୍ଥେସିସ୍ ଆଇ ଯେଉଁ ଆଖିଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖାଯିବ ଆଖି ଭଳିଆ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଲଗେଇଦେଲେ ଲୋକଟି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଲୋକଟି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା କଲେକ୍ସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ସମାଜରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଦୂରେଇବା ଦରକାର, ସମାଜରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସଚେତନତା ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଇଥିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମାଜକୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଏବଂ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିବାଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିଦେବୁ, ବାସ୍ତବିକ ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ କଥା, କାରଣ ଆପଣ ତ ମଲା ପରେ ଚକ୍ଷୁ ଦଉଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ସବୁବେଳେ ଦରକାର। ଏଇଟା ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ 25ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ଅଛି ଚକ୍ଷୁଦାନ ପକ୍ଷ ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଟାକୁ ଆମେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ମାସ ଭାବେ ଗଣତି କରୁଛେ, ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଫିକ୍ସ ଡେଟ୍ ନ ରହିକି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଯେତେ ଚକ୍ଷୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ବା ଯେତେକ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମାଜରେ, ସେ ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ହେଲ୍ଥ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏଜୁକେସନ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତା ପାଇଁ ରାଲି ହଉ, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ରାଲି କରାଯାଉ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ କରାଯାଉ, ଚକ୍ଷୁଦାନ ଉପରେ କମ୍ପିଟିସନ କରାଯାଉ, ସ୍ଲୋଗାନ କମ୍ପିଟିସନ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଥିମ୍ ଦିଆଯାଉ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଉପରେ। ସେମାନେ ସେଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ସଚେତନତା ହେଲା ସେ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସଚେତନତା କରିପାରିବ। ଆମେ ଯୁବ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲୋକମାନେ ବା ଯୁବକ ସଂଘ, ମହିଳା ସମିତି, ଏନି ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ସେମାନେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜ ରହୁ
फॉर द कम्युनिटी इन एनी प्रोग्राम जे चक्षुदान होची महदान आपण माने समस्त चक्षुदान करिया दरकार ए चक्षुदान जदि आमे करि परिबा ताले हमरो जति की बैकलॉग अछि आमे आपण माने समस्त जानिचंती जे इंडिया रे बैकलॉग ऑफ जति की अछि तार मोस्ट ऑफ द कॉर्निया नीडेड इन ओडिशा आगे तेणु ओडिशा रे चक्षुदान कलेक्शन होता बहुत कम तार कारण होची हमरो वर्तमान 6टी संस्था अछि जोठी की से माने कलेक्शन करि परिबे अच्छा किंतु आमे एते तळे अच्छे बा एते पछुआ अच्छे आम माने लोक माने सचेतन नुहंती चक्षुदान दबा पई बा चक्षुदान कारण से समय लोक जो कौन से लोक सम्मति प्रकाश करुची परवर्ती समय जेतबेले आमे कलेक्शन करिया को जाऊ से समय हुए तो जदि तार पीढ़ी जो माने अछंती से माने जदि सम्मति न देबे आमे आनी होइनी कारण से माने भाबंती जे नाही आमे सेटा देई परिबोनी कारण सेपळे से समय जेतबेले तांकर पारिवारिक अवस्था जा ताए कारण जने मृत्यु परे तांकर से माने व्यस्त थांती केमति नै करी स्मशान को नै तांको पडापडी करिवु किंतु से माने तारि भितर समय देई डाक्टर मान को कोऑपरेट कले आमे चक्षुटे आमे कलेक्शन करि परिबा तेनु एठी कथा आसुची जे मु काहे के युवक संघ महिला समिति बा सोशल ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करूची कारण से माने समाज सहित ओतप्रोत भाबे जडित अछन्ती से माने सामाजिक कार्य करिया पई सम्मति मध्ये प्रकाश करछन्ती तेनु से जगह रे आमे आज युवक संघ मेंबर हिसाब रे आमे से माने को सचेतन करि परिबा एवं तंग कहि परिबा देखे जे एटा तो पोड़ा हबो कि पोता हबो जेतु आमे दान कर दोचे चक्षु को आमे डाक्टर मान आसी कि कर्नियाटी नहीं जाउछन्ती ताले आउ 4 जण लोक समाज को देखि परिबे तेनु ए सचेतनता वार्ता सबु क्षेत्र रे मु सबले फोकस करछि स्कूल पिलांकु कॉलेज पिलांकु ए मानकु कारण बिकॉज से माने दे आर द रियल मार्गदर्शक या पई से माने जेतबेले लोक मानक निकट रे पहुंची परिबे बा से माने परिवार रे जेतबेले एटा उपस्थापन करिवे होय तो तांग कथा को समस्त रखि परिबे निश्चित तेनु ए माध्यम रे आमे सचेतनता वार्ता करि परिबे बोली मु आशा करछि निश्चित भाबरे सर आमे एया कहि परिबा जे समाज रो विभिन्न स्तर रु ए जो सचेतनतार वार्ता आसीबा दरकार एवं विशेष भाव में युववर्ग एप्रति अधिक अधिक आग्रह देखा दरकार जमती आप कहते जे ओडिशा रे 6टी केन्द्र अच्छी जे ग्रहण करिपारिबो किंतु ओडिशा रे आमर चक्षुदान करुवा लोकंक संख्या कमी जाउछि जदि भी चक्षुदान पई किए शपथ पाठ करुछि परवर्ती पर्याय तार निकट संपर्क बा परिवार लोके सेतरे बाधा देउछन्ती एवं ताहा सठिक भाव में संपन्न हो पारुनी किंतु आमे समस्त जानि रखिबा दरकार जे मृत्यु परे तांकर स्मृति रे जदि आमे चक्षुदान करि परिबा ताहाले जहाँ कहते आपण जे जनक चक्षु 4 जन को ए दुनियार आलोक देखई पारिबो 4 जन को दृष्टिबाधित रु बंचई पारिबो एहा तांको पई निश्चित भाव में एहा तांको पई एक सुंदर निदर्शन हबो आम समस्तक पक्षरु तांको पई एक सुंदर श्रद्धांजलि मध्य हबो तबे जहाँ सर आपण आज आम सहित रहिले चक्षुदान परी एक विषय संपर्क रे आपण विशद भाव में आलोचना कले ए आलोचना मध्य आग को जारी रहिबो आमे आपन ठारू ए संपर्क रे अधिकरु अधिक जानिबा एवं रेडियो उत्कल माध्यम रे आमे समस्ते जन सचेतनता सृष्टि करिया पई चेष्टा करिबा सर आपण आज आम सहित रहिले ए स्टूडियो रे आपण जेतिकी समय बीतेई चक्षुदान संपर्क रे आपनकर मतामत देले आपनकर अनुभूति संपर्क सर कोन कहबे निश्चित भाबे रेडियो उत्कल 91.2 को नियारा कार्यक्रम करि पड़ुछि कारण विभिन्न वर्गर लोक मानक से एकाठी करि पड़छन्ती एटा गोटे व्यवस्था ए मध्य गोटे सचेतनतार वार्ता कारण आज रेडियो उत्कल 91.2 जदि आज हमको एठी डाकी नथांता हुए तो आमे एटा एठी आज कहि पर नथांतो तेणु ये मध्य गोटे सचेतनता वार्ता एटा लोक मानक निकट रे पहुंचिबो तेणु आमे बहुत खुशी जे ए जगह रे हमको डाकी थिवारु एवं आमे चक्षुदान विषय रे किछि कहि थिवारु मु मध्य खुशी एवं गर्वित एवं एई भली कार्यक्रम सब बेले से लोक मानक हाथ को नियंतु एवं विभिन्न कार्यक्रम करंतु निश्चित भाव में सर आमे मध्य बहुत खुशी जे आपणक परी जने व्यक्तित्व आज आम सहित आसिले आम सहित एठी रहिकी चक्षुदान संपर्क रे आमूल चूल आम समस्त को बुझाई कहले आमे आशा रखिबा जे श्रोता बंधु माने जो माने सुनुचंती ए कार्यक्रम को सेमानक भितरे चक्षुदान को नै जो भ्रांत धारणा अछि से भ्रांत धारणा सब दूरेई जाऊ समस्ते अधिकरु अधिक चक्षुदान रे शामिल हुंतु समस्ते अधिकरु अधिक चक्षुदान करंतु जहा फल रे आमे दुनिया को जे देखि पारु नाहंती जो माने दृष्टिबाधित अछंती सेमानक मुहरे चेनाए हस फुटई परिबा एवं सेमानक पई एक नूतन आशार आलोक आनी परिबा तबे जहाउ सर आपण आम सहित आज रहिले एते समय धरी एते सुंदर भावरे कथा हेले सेथि पई आपनकु आम रेडियो उत्कल 91.2 एफएम तरफरु
अनुष्ठान समस्त तरफ आपण को बहुत बहुत धन्यवाद सर। रहूछु नमस्कार। नमस्कार। समयर साथे रही संपर्क को जोड़े सबु सत्य सबु तथ्य दुनिया को बाढ़े। समयर साथे रही संपर्क को जोड़े सबु सत्य सबु तथ्य दुनिया को बाढ़े। खेल कूद नाच गीत कृषि राजनीति शिक्षा स्वास्थ्य पूजा व्रत संसार संस्कृति कारीगरी ज्ञान कौशल जनगण मन मंगल मो राइजर भाषा सिए राइजर मुह उत्कल 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 रेडियो उत्कल 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 रेडियो उत्कल 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 रेडियो रेडियो उत्कल 90